بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متفق عليه. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قارئ رواية جنبه الله نبي صلى الله عليه وسلم حديث كربيه: إياكم والجلوس في الطرقات. تمكلك فان تيباميهم مغتم متيغا إشين تيبمو إنذار قربا مغتم متيغا إشين نوتي بيره. فقالوا: يا رسول الله، هندو أصحاب بيكلون دين النبي: يا الله رسوله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. تمنى من إبه مجلس دالان إنهم قتن نوبه. تمنى من جتك كي سيتين روم تلا فميهار में होना قتا अंग बेरिना बाकी सिटिंग रूम में फिर हम बेरिना बाकी सिटिंग रूम में मी होना तने नोने तिमन्ना में गेगा नोवे एवलाने तांकोले बस नोरे एम बीमा तिमन्ना में एका कोने का वाह का दक्का लंबिजिया मगमती के मिति बेंजहन एनुं गोते तिमन्ना में करने थे हदीस कुरबानी. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهندوك الله رسوله صلى الله عليه وسلم إبيكنا جواب دبم حديث قرباني: فإن أبيتم إلا المجلس. يباميهم يبناغوتا مغتا متيغا تيبغي نوني مجلس كون نولبه كما بني نما එකකන එකක වාහක දක්කාලන් කොම්මෙන් ලාසිම් කමෙක්කම් ගාවණී නම එනු ගොතේ තියබෑම හින කන්නතේ තියබුණන්නේ එහෙම වෙජ් කමඤ්ඤ ෆාතු طريق حقه ෆහ මගන් ඒ හග්ග දේශේ මග කී අල්ලාහ්ගේ දීනුගා හුරුමච්චරි කුරේවින් වාතනේ इंसाना बेनुं है गोतका कांकुरंग इतने नो अहम नहीं होंगे हक तक विश्वासन हम विस्नादंगे वजह सहाबा इन नवाफ़ अल्लाह रसूला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफदन हदीस कुरबीमा वमा हक तरीक़ या रसूल अल्लाह ए अल्लाह रसूला मागुगे हक की कबात है. सहाबा रिदवानुल्लाह अलैहिम कीर्तिमा नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारी हूँ कंकम इरशाद लिबिगन्नवाणी एकंकम अमल कुरब अळगुण में गोतकन्नु अळगुण में ओळुम फिल्वान अमल नुकुरान
nama ashabe kalum ekan korabani ya egotan amal korebu mataka sahaba mi dannawni Allah rasulullah ko baato e maguge haqqaki qal غض البصر فرد مكمكي كبا ميها بلن نجيتنا نبلم استرجع لمه එහෙන් තිබේ තිබුමුග දාහා මීහුන්න නුබෙලුමේ මුද්ද නූන් තන්තන නුබදාෂේ තිමාමෙන් හෙන් තිබේරු අලුණ මේ කරණි කීනේ දා එම්මෙන්න බෙහෙමස් බෙහෙන එමිහුන් ගේ බොලුම් ෆරිගෙන් ෆයා හම බලනි බදන් නුජේ තන්තන බලනි ප්‍රසාර කරන්නේ එම හොද්දනු තනක බලාගෙනවාන හොද්දනු එච්චක බලාගෙනවාන තනක බලාගෙනවාන මීහක බලාගෙනවාන ලෝ රක්කාතෙන් කරන්නේ ලොලුගේ නියමත කී වර බොඩ වෙච්චේ වර බොඩ නියමතේ හොද්ද තනක නෝනි එළලුම් බලාගෙනවාන ගෝස්තනේ ෆෙනුනස් වගුතුම් මොන අම්බ්‍රාදන් අංගවා ෆේවනි එකමකු එම ෆුරතමකමකි බලන් නුජේ තන්තන හොද්ද නූන් තන්තන නොබල් ඉස්තරජහාගෙන් තිබු غض البصر وكف الأذى adi undagutan e magun ekkiba kollume mihuna undaguwa zaata tibegen besnuwan hinga biga wa mihuna dubwa ichi sa undaguwa gota tibegen nuwan ekdot kabes adi magumatiga undaguwa ichi otas efara kollanje ei ves iman kamuga terem wa kameke Allah rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis quraban ei ves iman kamuga terem wa kameke එම මගුග හිඟා මිහුණ මගු හිඟා මිහුණ උදගුවා ගොත නොතිබෙන්වි අදි උදගුවා සාදුවේ කන්තත නොකරම්වි එතාග අරුවන් මෙන් ගේ ගොතකි දලබෝ හුන්න මිහා වෙස් දලබෝ නිම්මහ මගුමච්ච ෆුලිබෝ මිහාස් ෆුලිබෝ මගුමච්ච නේෆතු හේවා ටිෂු වෙස් මගුමච්ච තිමාගේ නරේ කුණියති වෙස් මගුමච්ච ගෝතින් කඩා ගහුගේ ගොෆිතකාචිස් මගුමතිග මේ අල්ගොන් මෙන්ගේ කන්තත්තන් හුන්නගොයි එහෙනම් අල්ගොන් මෙන්ගේ මිදීන් අල්ගොන් මෙන් තර්බියත් කො ෆම්මනි එගොත කන්නු එවර මා රීති කො මා චාලකෝ එවස් නිහක තිමාග ෆරාත් උඳගු නුවා ගොත නික විස්නා බල්ල මගුමච්ච වෙට්ටි ඔයි ගහෙ මීසකුන් හිඟා මිගාවා මගුමච්ච වෙට්ටි ෆවන්නක් ඔයි ගස් එෆරයි කුරිමස් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එමි ස්වර්ග වෙද්දි වාහකාද හදීස් බස්රුග කියා මතිවරි කමක වීමතෝ නමස් අල්ගොන් මෙ මගම් මගු හිඟා මිහන උඳගුවා ගොතන් අල්ගොන් මෙ ඉච්ඡති බහට්ටනි දුබ්වා ඉච්ඡති වෙසම මගන් හොරසලේ ගොත මඩකොල්ලහ බාවපන එන බේන බම් කන්තතන් හාසිල කොර්මට්ටක එහෙන් නුවානේ කන් කොග්ගෙන එම දෙවනකමකේ මේ හදීස් ගා මගුගේ හග්ගුත බයන් කරවා ෆවාර දෙවනකමකේ මේ මගුගා හුන්න උඳගුවා zaatuගේ තකති එෆරයි කො මිහුන් හිඟා මිගා වා මිහුන් උඳගුවා ගොත හුන්න කන්තත් එෆරයි කො තිම්මනකමක මියංගවණි वरद्दु सलाम आई सलाम के जवाब देशे इमाम तनग तिब्बा बैक सलाम वाला फी नम नोत मीह को सलाम वाला फी नम एक जवाब दिन सलाम गोम की इस्लाम दिन को सुन्नत है ऐ सुन्नत है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मन इरशाद देवा फवाका में حديث رسول قال لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا
أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم يبامهم سورغ نواناني إيمان واها هندكم إيمان وجم الدان دل يبامهم سورغ نوانا هوتة أيتدي مؤمن كنوني سورغ نوانا مؤمن نوعي تنعي كافر كنوانا مؤمن نوم ميها نوانا نسورغ بيك كم مجيء كيس الله وحيكرن أعدت للمتقين أي تقوى غيرنا تجارب فاتنك مؤمن وناني هم كنتنا هم أنغوني لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا الله سبحانه وتعالى إكوانتكم إكلاك نبي محمد صلى الله عليه وسلم جن بشريعة تباب الجمع الدان تيبامهم إمام وابيكم غنوه إمام وامهن كي أي تيبامهم إكا كوان إكا لوب وجمع الدان تيبامهم إيمان واه إيمان كي فريهم إيمان كان ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم تيبامهم نتمكال إكوان إفادكم بيان قد بانهجي إكام كروم تيبامهم مدوغا لوب إترو غندان إبكان إبكا لوب وانكام ولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم تيبامهم سلام تيبامهم كتيريغا عام وچن هداره إكا كون إكا بدل واحد کو سلام کو آلا رہے السلام علیکم نے مہین کیا ہے باجوری ہندو نے باجوری حویرے مہین نونے کیا می السلام علیکم می وقی سیغا ہے وقی لفظ تک میر بیان کو دباف اما این اف کباب انون اچن الگون میں ہودا گن کیما الگون کے ثواب نولی میں نے رکھا طریقہ میں نولی میں السلام علیکم نے بنی ما ایک مانے کی تباہ کرنے تے تی من فرات نو رکلے امان کل بھی نے تیوانی السلام علیکم اہم بیما ورد السلام اد ایک جواب دن مکی سلام گوال مکی سنت کا باہر ایک جواب دن مکی واجب کمیں الگون تیرے بھائی می ہوں میاں کو سلام گوالی میں کہ جواب اس نہ دے کینت تو وانی سلام گوالی مکی می سنت کا باہر ایک جواب دن مکی واجب ہے بس بھائی می ہوں دماغ فکرہ نگلے تھی دماغ منہجہ نگلے تھی سلام گوالی میں جواب اس نہ دے سبحان اللہ مسلم ایک ہم کو اس گیا نہیں امام میں متوی اسلام کم مچی گئے ایمان کم مچی گئے صح مگو گئے کم دا گوتے ہیں ورد السلام خطر کم وانا کم کم یہ کم کم الامر بالمعروف والنهي عن المنکر ایک کم بلیس دکم کم بلافی ای فاہے گیرو ای امر معروف کرمے ہیو کنت تکن امر کرمے ایکو کنکا ہیو کنت تک گوالن جہنے ایکما ہوشیار کرون جہنے ایکیوے می میں بگم وی ایکما ٹکا اہن تو گمچا می میں کرے ونی می تو می ہنکی ہیو کنت تکن امر کرا بے کبھی تھی ادی منکرات نہیں کرا بے کبھی تھی كيرتمنت الله سبحانه وتعالى وحيك ربني كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله تيبامه بيما كنتم خير أمة أمة كموا أخرجت للناس ميستكون نردون الله سبحانه وتعالى لبي هريها أمة كبرة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما أكبر بجن بي كيف فهتم ينني بيان قرآن ألغون من يترنشكيها كان وجه تأمرون بالمعروف تيبامه نكي هيو كنت تتكن أمر قرآ بيكيما ألغون من ميادو هيو كنت تتكن أمر نقرآ كما بني نما ما يكن غنانه تو ما يكن يأيمهم بيك همي ما ألغون من بانجي غاردو يوني ما ألغون من مسكيتا غننا يروا كاري غننا ميها كاري سمنا قالوا ملجان أخاي هنگاه مسكيتا نبه واهك دكا أدوني تواها كنو دكاش غيبة بناني تواها كنو دكار تيغوه كي أدنا إنكار قرآن جهن دبا أدواني فرسار قرآني ملامة قرآني
bunan jenti wa kanu dakkare mi amur ma'ruf islam din mana ko fay kameke mi gota mujtama battam wengi gossika manya kiya ufaveri mujtama ka wan nuniyellu menne reba bunu menne adihutur wahaka dekku menne ರೀತಿ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಣಿ ಹೇವಕಮ್ಗ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಣಿ ಅಲ್ಲಾಹ ಕುತ್ತಂಬಗ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಣಿ ನಮಾದದ್ದ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಣಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಫ್ಯಾನ್ ನಂಗೆ ಹೇವಕಂ ಹಿತಾರೆ ವಿವಾಹಕ ದಕ್ಕಣಿ ಎಕೊಕಣಕ ಲೋಬಿ ಕುರಾಶೆ ಲೋಬಿ ವಾಹೆ ವಿವಾಹಕ ದಕ್ಕಣಿ ವತನ್ಹೌನ ಅನಿಲ್ ಮುನ್ಕರ್ ಅತ್ಯಬಾಮಿಹಿಂ ಮುನ್ಕರಾತ್ ನಹಿ ಕುರಂ ಮುನ್ಕರಾತ್ ನಹಿ ಕುರಂ ಇಮಾಮಿಗೆ ತೆರೆಗೆ ಹುನ್ನ ನೇದಿವೆ ಕಂತತ್ತ ದೀನ್ ಮನಾ ಕುರಾ ಕಂತತ್ತ ತಿಕನ್ ನುಕುರಾ ಶತಿ ಗೋಯಕೆ ತಿಕಮುಗ ಸಬೋ ಮೇನಿ ಎವೆನಿ ಕಮಿತಿ ಬಾ ಮೆದುರಿ ವಾಣೆ ಫಾಫೆ ಹದ್ದು ಕಾಯಂ ಬೆದಾಣೆ ಹದ್ದು ಕಾಯಂ ಬಾ ಕಂತತ್ತಂಗಿ ಗೋರಿ ರಾಬೋ ಮಿ ರಾಬುನಿ ಜಿನೆ ಕುರಾ ಮಿ ಜಿನೆ ಕುರನಿ ಮಸ್ತವೆ ಗಣ್ಣ ಮಿ ಮಸ್ತವೆ ಗಣ್ಣನಿ ಹದ್ದು ಕಾಯಂ ಬಾ ಕಂತತ್ತಂಗಿ ಕಂಕ ನುಕುರಾ ಶೆ ತೌಬಾ ವಾಶೆ या रीति तो यही मांगवनी वल्अम्रु बिल मारूफ वन्नही अनिल मुनकर अमर मारूफ कुराशे अदि मुनकरात नही कुराशे अलगुन दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला अलगुन में एम्मिन नकीवस मगतकं एक हक अदा करा बेकम अल्लाह सुब्हानहु व तआला में बरकरे अलगुन में नकी එකකවණෙකු දෙකේ ලෝබිවා අදි අල්ගොන්මෙන්නකි හේවකන්තත්තකන් අමුරු කුරා මුන්කරයන් නහි කුරා බෙකම් ගල්ලේ واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته